الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله القائل لنا سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Alhamdulillah, beliau mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang insyaallah menyempurnakan dengan pujian tersebut segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pujian yang sesuai dengan segala keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua dalam Al-Qur'an, telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. والحمد لله القائل لنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah, Allah pun berfirman kepada kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci dari pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam yang abadi yang tercurah terus kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. وبعد فنحمده سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita semua sekarang ini dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي أرسله رحمة لنا ونورا لنا سبحانه وتعالى. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat dan cahaya untuk kita semua. والذي شعر وأحس برحمته ووده وحنانه جميع الوجود. Yang merasakan rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad itu dirasakan oleh seluruh yang ada di alam semesta. لأن الله سبحانه وتعالى جعله نبيه ورسوله وسيد الأنبياء وسيد الرسل منذ الأزل. Karena Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pemimpin para nabi dan para rasul dari zaman azali. فلم يبقى شيء في الوجود، لا بشر ولا جن ولا إنس ولا حتى جماد إلا وأحس برحمة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. Maka tidak ada apapun itu di muka bumi, entah itu manusia, jin, bahkan benda-benda mati, kecuali semuanya merasakan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذا عندما آمن به صحابته صلى الله عليه وسلم أحبوه حبا شديدا حتى أنهم لا يستطيعون مفارقته صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu para sahabat ketika telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang sangat besar, yang sehingga mereka tidak mampu untuk berpisah dengan Nabi Muhammad. ومن مثال ذلك ما نقلوه لنا علماء السيرة في قصة سيدنا ثوبان رضي الله عنه. Sebagai gambaran tentang hal tersebut, apa yang disampaikan oleh ulama-ulama ahli sejarah tentang kisahnya sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. وثوبان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي امتزجت محبة النبي في أرواحهم وفي أجسامهم. Sahabat Thauban adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bercampur kecintaannya kepada Nabi Muhammad dengan ruh dan seluruh jasadnya. فخرج في أحد أيامه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في صباح النهار وعاد في المساء. Itu pernah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar dari kota Madinah di pagi harinya, kemudian balik lagi di sore harinya. فعندما عاد وجد ثوبان يبكي وقد أتعبه البكاء حتى أن ملامح وجهه تغيرت من شدة البكاء. Ketika baliknya sahabat Thauban tersebut,
balik dengan keadaan menangis yang menjadi-jadi sampai warna mukanya pun matanya pun telah berubah. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ثوبان. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang membuatmu nangis wahai Thauban? فقال ثوبان غبت عني يوما يا رسول الله فاستوحش من الدنيا بغياب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يوم واحد. Kamu ya Rasulullah berpisah dengan saya sehari saja, saya merasakan kesumpekan di dunia ini, padahal cuma waktu sebentar sehari tersebut dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. فقال صلى الله عليه وسلم ألهذا تبكي يا ثوبان. Apakah karena hal ini kamu nangis wahai Thauban? قال ليس هذا فقط ولكني تذكرت أنني وإن دخلت الجنة ستكون أنت في الدرجات العالية من الجنة وسأكون دونك فلا أراك. Bukan hanya itu wahai Rasulullah, tapi saya pun terfikir kelak nanti ketika di akhirat engkau masuk surga, engkau bakal masuk surga yang paling tinggi, sedangkan saya bakal masuk yang surga yang di bawahmu, dan saya kelak nanti tidak bisa melihatmu lagi ya Rasulullah. Sayyidina Thauban lam ya'nihi na'imul jannah wala ma a'adda Allah fiha walakinahu ihtamma bi amrin wahid huwa an yakuna kaifa yakuna qariban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang jadi di pikiran sahabat Thauban bukan tentang nikmat surganya, bukan tentang apa yang ada di dalam surganya. Yang dipedulikan oleh sahabat Thauban adalah gimana bisa terus bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذه المحبة التي ظهرت عليه وأنهكت جسمه. لم يجبه سكت النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad ketika melihat kecintaan dari sahabat Thauban yang seperti ini tidak dijawab apa-apa oleh Nabi Muhammad SAW. Kecintaan yang bahkan mempengaruhi fisik dia, gimana cinta besarnya kepada Nabi Muhammad, saat itu tidak dijawab apa-apa oleh Nabi Muhammad. قال بعض أهل العلم عندما رأى المحبة الشديدة النبي صلى الله عليه وسلم توقف ولعله أراد أن يكون الجواب من الإله جل جلاله وتعالت عظمته. Di antara ulama mengatakan ketika Nabi Muhammad melihat cinta besar dari sahabat Thauban, berdiam Nabi Muhammad tidak memberikan komentar apa-apa, seakan-akan menunggu komentarnya langsung kelak dari Allah Subhanahu wa taala. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلنا الله وإياكم منهم. Kemudian Allah pun turunkan firman-Nya. Allah sebutkan barang siapa yang taat nurut kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka kelak bakal bersama para nabi, siddiqin, orang-orang mulia, syuhada dan para sholihin. Bersama mereka sebaik-baiknya perkumpulan, insya Allah kita juga tergolong orang-orang yang kumpul bersama mereka. انبعثت تلك المحبة من أصحابه صلى الله عليه وسلم لما يرونه من رسول الله من رحمته وشفقته بهم فكان رحمة يمشي على الأرض صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Bangkitnya, munculnya cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW itu semua karena cintanya Nabi Muhammad, kelembutannya Nabi Muhammad kepada mereka para sahabat. Nabi Muhammad adalah rahmatnya Allah yang berjalan di muka bumi. هذا فيما خص البشر وحتى الحيوانات رأت منه الرحمة صلى الله عليه وسلم. Tadi adalah yang terjadi kepada cinta rahmat kepada manusia. Bahkan hewan-hewan pun berpengaruh atau merasakan gimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW. ولذا كان في أحد أيامه يمشي فوجد مجموعة من أصحابه واقفين. Itu pernah Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, kemudian ada di antara beberapa sahabat Nabi Muhammad sedang berdiri. فسألهم فقالوا له يا رسول الله في هذا الدور يعني في هذا الحوش
بعير هاج يعني بعير غاضب، والبعير إذا غضب يكون مثل الوحش، فإذا دخل عليه إنسان قد يقتله. Itu ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa? Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini di dalam kandang ini ada onta lagi ngamuk, lagi marah-marah. Dan sudah diketahui umumnya kalau onta lagi marah itu kayak hewan buas. Kalau ada yang masuk bisa aja diterkam, bisa dibunuhnya. وكان البعير يجول في ذاك الحوش ويصدر أصوات الغضب. Itu ontanya pun keliling-keliling, muter-muter di dalam kandang tersebut dan nunjukkan suara kalau ini memang onta lagi murka. وكل الصحابة لم يتعرض له أحد لأنهم يعرفون أنه في هذه الحالة يكون مثل المفترس. Sahabat-sahabat pun tidak ada yang berani berbuat apapun karena tahu onta kalau lagi marah kayak hewan buas. في هذه اللحظة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Pada saat itu masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأصحابه الكرام يقولون له لا يا رسول الله سيؤذيك. Para sahabat yang mulia pun melarang Nabi Muhammad, ya Rasulullah jangan masuk, ini membahayakanmu. دخل إلى البعير فبمجرد ما وقعت عين البعير على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هدى وكأن أحد وضع ماء باردا عليه. Itu akhirnya Nabi Muhammad tetap masuk ke kandang tersebut. Ketika saat itu ontanya pun memandang Nabi Muhammad. Ketika onta tersebut pandangannya mengarah ke Nabi Muhammad, langsung tenang itu onta, seakan-akan disiram dengan air yang dingin. فكان الصحابة ينظرون ويستغربون وقد هدأ البعير هدوءا كاملا وكأنه تجمد في مكانه. Para sahabat pun heran, takjub melihat ini. Ini onta kok tahu-tahu jadi tenang, diam, kayak membeku, mematung di tempatnya. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقترب منه وهو يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada onta tersebut, onta pun mendekat kepada Nabi Muhammad. إلى أن جاء برأسه البعير إلى قريبا من أذن النبي صلى الله عليه وسلم. Sampai akhirnya itu kepala onta ini mendekat ke Nabi Muhammad, sampai mendekat di telinganya Nabi Muhammad. وكأنه يشتكي له ويخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan seakan-akan onta ini lagi ngeluh sama Nabi Muhammad, ngadu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngomong sesuatu ke Nabi Muhammad. فبعد ذلك خرج من عند البعير صلى الله عليه وسلم والبعير ما زال في هدوئه الكامل. Setelah ngeluhnya onta, akhirnya Nabi Muhammad pergi dari tempat onta tersebut. Sang onta pun masih tetap tenang keadaannya. فقال صلى الله عليه وسلم أين صاحب البعير. Akhirnya setelah keluar Nabi Muhammad bertanya, mana ini pemilik onta itu? فقال أحد الصحابة الكرام أنا يا رسول الله. Salah satu sahabat yang mulia pun menjawab, saya pemiliknya ya Rasulullah. قال له إنه يشكوك قلة العلف وكثرة العمل تؤكله أكلا قليلا وتعمل عليه جهدا كبيرا في العمل. Kata Nabi Muhammad, itu onta ngadu, kalau kamu pemiliknya sedikit ngasih makan tapi ngasih kerjaannya banyak. فقال ذاك الصحابي أشكاك لي يا رسول الله يعني اشتكى عني عندك يا رسول الله. Sahabat pun terheran, ya Rasulullah, onta itu ngeluh karena saya kepadamu ya Rasulullah. قال نعم. Kata Nabi Muhammad, iya. قال هو في سبيل الله من اليوم يا رسول الله. Kata sahabat tersebut, kalau situ dia bebas onta ini untuk di jalan Allah dari mulai sekarang. يطعمه ولا أعمل عليه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. Dikasih makan saja, tidak pernah bakal disuruh kerja lagi, karena muliakan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. بل إنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن بعض الجمادات كانت تخاطبه صلى الله عليه وسلم. Itu yang terjadi, bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengabarkan kepada kita bahwasanya di antara benda-benda mati ada yang ngomong sama Nabi Muhammad SAW. فقال عليه الصلاة والسلام أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. Itu kata Nabi Muhammad SAW, saya tahu ada batu-batu di kota Mekah yang selalu salam kepada saya, kepada Nabi Muhammad SAW. وفي هذا قال سيدي ومولاي الحبيب عمر
بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله أن الله سبحانه وتعالى جعل كل الكائنات تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سبحانه وتعالى أذن لبعضها أن تنطق وتخاطبه وبعضها لم يأذن، وإلا فكلها محبة للحبيب صلى الله عليه وسلم. Itu berkata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan bahwasanya Allah menjadikan seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi sebagian diizinkan bisa ngutarakan cintanya, sebagian tidak diizinkan untuk mengutarakan cintanya. وجاءنا في قصة الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم بالمسجد. Itu juga telah kita dengar sering cerita tentang pelepah kurma yang dijadikan mimbar oleh Nabi Muhammad SAW di masjidnya. وفي أحد أيامه لما كان يخطب على ذاك الجذع مرت امرأة من الأنصار وقالت لهم ألا تصنعون لنبينا منبر. Itu pernah Nabi Muhammad lagi khutbah di atas batang pohon kurma yang dijadikan mimbar, kemudian ada salah satu wanita Ansor mengatakan, tidakkah kalian bikinkan mimbar yang lebih bagus untuk Nabi Muhammad SAW? فعملوا المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم. Akhirnya para sahabat pun bikinkan mimbar untuk Nabi Muhammad SAW. فكان يصعد على المنبر والجذع لا يصعد عليه. Akhirnya Nabi Muhammad ketika mau khutbah pun naiknya ke atas mimbar. Batang pohon kurma tersebut tidak digunakan lagi oleh Nabi Muhammad. فحن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم. Akhirnya nih batang pohon kurma tersebut merintih, nangis kepada Nabi Muhammad SAW. إلى أن سمع له أنين يزداد 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 إلى أن سمعه الحاضرون. Sehingga terdengar suara rintihan tangisan yang terus bertambah keras sampai semua yang hadir pun ikut mendengarkan suara tersebut. حتى قال بعضهم في الآثار عندما نقلوا كاد أن ينفض الجذع من الأنين. Itu sebagian dalam athar disebutkan seakan-akan akan pecah ini batang pohon kurma dari saking nangisnya merintihnya. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ووضع يديه على ذاك الجذع. Akhirnya Nabi Muhammad pun turun dari mimbarnya, kemudian meletakkan tangannya di atas batang pohon kurma tersebut. Dan disebutkan juga seakan-akan Nabi Muhammad nyikep itu batang pohon kurmanya. فصار الأنين ينقص قليلا 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 حتى شبهوه بالطفل الرضيع الذي احتضنته أمه. Sehingga saat itu rintihan pun mulai berkurang, memelan, tambah pelan, tambah kurang lagi, seakan-akan bayi yang nangis lagi disikap oleh ibunya. فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ذاك الجذع للنخلة، خيره أن يعود إليه فيخطب عليه ويترك المنبر أو يكون شجرة معه في الجنة. Itu akhirnya kata Nabi Muhammad disampaikan, saya tadi ngasih pilihan kepada batang pohon kurma tersebut, mau saya gunakan lagi untuk khutbahnya, ditinggalkan mimbar yang baru, atau kelak nanti menjadi pohon yang tumbuh di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Wafa'an min Nabi sallallahu alaihi wasallam بالتصريح بالمحبة من هذا الجذع. Itu bentuk balas budinya Nabi Muhammad SAW atas cinta yang diutarakan oleh batang pohon kurma ini. فهذا الجذع أحس بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله لنا ولكم أن يملأ قلوبنا وأرواحنا بمحبته صلى الله عليه وسلم. Batang pohon kurma saja bisa merasakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, semoga hati-hati kita dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad. Allah kumpulkan kita semua di bawah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah jadikan kita bersama Nabi Muhammad di dunia ini selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan di akhirat dekat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في هذا المعهد المبارك اسمه منبع الحكمة
يبارك فيه وفي طلابه ومدرسيه والخدام والقائمين عليه، لا سيما الدكتور سلطان برماوي، يبارك فيه وفي أهله ومن أعانه في هذا المعاهد في خدمة العلم والقرآن الكريم. Semoga Allah juga berikan keberkahan kepada kita semua, terlebih lagi kepada Pondok Pesantren Mambaul Hikmah ini, semua santrinya yang belajar, pengajar-pengajarnya yang ikut andil di dalamnya, terkhusus lagi kepada Kiai Dr. Muhammad Sultan Barmawi. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والرشاد والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. Semoga kita minta kepada Allah, semoga kita diberikan taufik, petunjuk, hidayah di dunia dan akhirat. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.